अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी छोटी सी बालकनी है और इंटरेस्टिंगली मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि इस बालकनी को जूलियट बालकनी कहा जाता है। ऑफिशियली इसको जूलियट बालकनी कहा जाता है और फॉर मी इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको जूलियट बालकनी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? मे बी बिकॉज ऑफ द स्पेस, शायद इसी टाइप की किसी स्पेस में खड़े होकर रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे से बात की होगी या वट एवर रीजन्स, बट द पॉइंट इज़ कि इसे जूलियट बालकनी कहा जाता है। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट रोमियो एंड जूलियट, और जाहिर है इनकी ये स्टोरी तो मिथ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें पता है कि इस टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो वाकई में एक दूसरे के लिए इस हद तक कुर्बानी दे देते हैं, इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि कुर्बानी का जज्बा इस हद तक होता है। तो ऐसे लोग रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई वाज वंडरिंग अबाउट माय रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या वाकई मतलब लोग, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इतनी कुर्बानी दे देता है, इतनी मोहब्बत करता है कि कुर्बानी का हाईएस्ट लेवल होता है। तो व्हाट अबाउट मी, क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतनी मोहब्बत करती हूँ वाकई? और मैं बस इन्हीं थॉट से ड्विंडल कर रही थी कि आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम समवन, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि तुमसे ना राब्ते में रहा करें और तुमसे कांटेक्ट में रहा करें और तुम अपना आइडियल बना लें। मैंने कहा आप अपनी बेटी से मेरी बात कराएं, और मैंने उनकी बेटी को पहली नसीहत ये करी कि मुझे कभी भी अपना आइडियल ना बनाना, और सिर्फ मुझे ही नहीं, जो भी इंसान ज़िंदा है, जो भी इंसान अभी ज़िंदा है, उसको कभी अपना आइडियल मत बनाओ, क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक शैतान हमारे साथ है और वो बहुत डिसेप्टिव है। वो कब हमें कब कहाँ बहका दे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो कभी भी जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक किसी को भी अपना आइडल मत बनाओ, और मैं भी किसी को अपना आइडल नहीं बनाती हूँ। एंड दैट्स द गोल्डन रूल आई एम गिविंग टू यू कि किसी को नहीं बनाओ अपना आइडियल जो ज़िंदा है। हाँ, इंस्पायर हो सकते हो, एडमायर कर सकते हो, बट आइडियल किसी को नहीं बनाओ। आइडियल उन्हीं को बनाओ जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद करी है, हम सिर्फ उन्हीं को अपना आइडियल बनाएं। और जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक उसे तो बिल्कुल भी ना अपना आइडियल बनाओ। और फिर उसके बाद में खैर वो अपनी हिजाब स्टोरी डिस्कस करने लगी कि कैसे स्ट्रगल्स ज़ाहिर है। हिजाब जो खिमार है एक्चुअली, हेड स्कार्व्स और जो कि फ़र्ज़ है, और जलबाब, तो ज़ाहिर है वो फिर डिस्कस करने लगी कैसे कैसे स्ट्रगल्स आ रही हैं। तो फिर मैं भी अपनी स्टोरी बताने लगी। आई वाज थिंकिंग सुबह अल्लाह, मैं बहुत छोटी थी जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करना शुरू किया था खिमार यानी हिजाब, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलना शुरू हो जाता है ना। कुछ लोग तो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं जो कि आप कन्फ्रंट नहीं कर पाते क्योंकि वो आपके पीठ पीछे कहा गया होता है। तो जैसे कि इसलिए सर कवर करती हैं, मे बी बाल का मत सो फनी, और मे बी इसलिए कवर करती हैं कि पोल्यूशन है तो पोल्यूशन से अपने आप को ढकने मतलब बचाने के लिए, या मे बी इसलिए कवर करती हैं कि कुछ एलर्जीज़ हैं। सो इस तरीके के लोग अपने आप ही कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं। एक जो चीज़ है कि ये फ़र्ज़ है, उसको छोड़े बगैर सारे एजम्पशंस लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। फिर आई वाज थिंकिंग कि सुभान अल्लाह, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुंह पे बोला ना, एकदम कन्फ्रंट किया कि ये नहीं करो, हम तो तुम्हें तो हमने अपने गोद में खिलाया है, और तुम तो हमारी बचपन से हमने मतलब तुम्हें हमने हमेशा बचपन से बहन की तरह देखा है, ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो और कुछ नहीं भी बोला कि ये अपने एरिया में कर लिया करो, हमारे एरिया में मत किया करो, यहाँ पे ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स हैं तो इस एरिया में ये एग्जम्प्ट है, इस एरिया में आप नहीं करो, इस एरिया में आपको रुख्सत है, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू डू दिस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मुझे डायरेक्ट कन्फ्रंट किया, मुझे मैंने उन्हें जवाब भी दिए अपनी एज के हिसाब से। मैं बहुत छोटी थी और मैंने उन्हें जवाब भी दिए एक तमीज़ के दायरे में, कि जिन्होंने मुझे बोला कि क्या तुम्हें हमारी नीयत पे शक है कि तुम हमारे सामने कर रही हो, हमने तुम्हें हमेशा बहन की तरह देखा है, या तुम हमारी गोदों में खिलाई भी हो, मतलब हमने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा देखें ये लिस्ट महरम ना महरम की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, तो उन्हीं से बात की जाए ना कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो ये तो मैं तो सिर्फ इताअत कर रही हूँ। और जिन लोगों ने मुझे बोला कि इस एरिया में आप नहीं कर सकती, इस एरिया में ना आप मतलब इस एरिया में रुख्सत है आपके लिए, आप अपने एरिया में भले ही कर लें लेकिन यहाँ नहीं करें, यहाँ नॉन मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है तो यहाँ ना करें। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप कुरान और हदीस में मुझे कहीं दिखा दें कि इस एरिया में एग्जाम्प्ट है, तो मैं नहीं करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एज के हिसाब से मैंने तमीज़ के दायरे में कोशिश करी कि मैं जवाब दे सकूं, बट सुभान अल्लाह उस
اس شخص کی اسٹرگل سن کے اس لڑکی کی اسٹرگل سن کے مجھے لگا کہ مجھے اپنی اسٹرگلز بھی یاد آئیں، اور پھر میں نے اسے بتائی اپنی اسٹرگلز بھی، کیونکہ تھوڑا ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے ظاہر ہے جب آپ اپنا بھی بتاؤ نا کہ وی آر آل ان دا سیم بوٹ، یہ صرف تم نے نہیں سنا، ہم نے بھی سنا ہے، اٹس گڈ تو میں یہ اسے بول رہی تھی کہ دیکھو ہم اللہ کے لیے بہت بڑی قربانی تو اتنی محبت تو ہم نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے ہمیں کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس لائق بنائے، بٹ چھوٹی موٹی قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں تو اس کو ہمیں ایز اے بیج آف آنر لینا چاہیے کہ اللہ کی وجہ سے ہمیں کوئی سنا رہا ہے اور ہماری آنکھوں میں ایک دو آنسو بھی آ گئے نا، کیونکہ دیکھیں بھلے ہی ہم اس وقت لوگوں کو کنفرنٹ کریں، انہیں تمیز کے دائرے میں جواب دیں، لیکن ہرٹ ہوتا ہے اور اتنا انسان ہرٹ ہو جاتا ہے کہ رونا بھی آتا ہے. تو دیر آر سم پیپل جو سامنے ہی رو پڑتے ہیں، بٹ دیر آر سو مینی پیپل جو انسانوں کے سامنے بہت اسٹرانگ رہتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے پھر اللہ ہی کے سامنے روتے ہیں نا. تو میں نے یہی سمجھایا، میں نے کہا دیکھو ہم کتنا بھی اسٹرانگ اپنے آپ کو پورٹرے کریں لیکن رونا آتا ہے، آپ ہرٹ ہوتے ہو. تو وہ جو آنسو ہمارے نکل رہے ہیں نا اللہ کے لیے، جو ہم نے ٹونٹ سنے، کمنٹ سنے، تو ٹیک دیم ایز اے بیج آف آنر، کہ سوچو جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس کے لیے ہم کچھ تو سن رہے ہیں نا، چلو کرٹیسزم ہی صحیح، کچھ تو سن رہے ہیں. تو مے بی اللہ کے سامنے اللہ ہمیں اپنی جنت میں انشاءاللہ شامل کرے اور ہم اللہ کو دیکھ سکیں اللہ کی جنت میں انشاءاللہ. سب سے بڑا انعام یہی ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں. لیکن انشاءاللہ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ کے لیے کچھ آنسو بہائے صرف آپ کے لیے. تو آئی تھنک دیٹس ریئلی ایک محبت کا شاید ایک جذبہ ہے. قربانی کا وہ لیول تو نہیں جو ہونا چاہیے، لیکن تھوڑی بہت تو قربانی ہے، اللہ قبول کرے. تو ہر اس شخص کے لیے یہ میسیج ہے کہ جب بھی اللہ کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو سننے کو ملے تو آپ سوچیں کہ ایون تو رومیو جولیٹ جیسے لوگ مت ہیں، لیکن ان جیسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے واقعی اپنی جان تک کی قربانی دے دیتے ہیں محبت میں. تو ہم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چند آنسو نہیں بہا سکتے، کچھ کمنٹس نہیں سن سکتے، کچھ سرکازم نہیں سن سکتے؟ سو انشاءاللہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے بیج آف آنر اینڈ انشاءاللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں، اور صبر یعنی کہ ثابت قدمی اور اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ ثابت قدم رہیں انشاءاللہ. تھاٹ آف شیئرنگ. اینڈ یس، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جب تک کوئی انسان زندہ ہے اسے اپنا آئیڈیل نہ بنائے. بے شک انسپائر ہو جائیں، ایڈمائر ہو جائیں، آئیڈیل کسی کو نہ بنائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ان کو پریچرز کو جو ہوتے ہیں بڑا انفلوئنس ہوتا ہے ان کو اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ایک دم انسان جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم ہوپلیسنس میں چلا جاتا ہے کہ یہ تو میرے آئیڈیل تھے، انہوں نے ایسا کر دیا تو اب تو کوئی ہوپ ہی نہیں ہے. تو وی شوڈ اسٹے اوے فرام دیٹ. یہ بھی شیطان کا ایک ڈسیپشن ہوتا ہے کہ ہم ایک دم بلائنڈ فالوئنگ میں اور فین فالوئنگ میں لگ جائیں. جس سے جو خیر ہے وہ لے لیں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن اس آئیڈیل نہ بنائیں. آئیڈیل صرف انہیں بنائیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.